मालिक साहब, दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात हुए हैं ये गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये जो हम एक पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि जिसमें एक रेड मार्क है जो एंट्री पॉइंट है, ब्लॉक्स हैं जहां पर कैडेट्स हैं, और दूसरी जानिब दहशतगर्द हैं। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि एपीएस तर्ज का ये वाकया करने की कोशिश करने जा रहे थे, जिसे बिलाशुबा हमारे जवानों ने नाकाम बनाया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद कचहरी में के करीब ये खुदकुश हमला हुआ जिसमें 12 अफराद शहीद हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा है, पूरी दुनिया पीछे है और इंडिया इसके पीछे है। इंडिया अपना बयानिया जब पिटने के बाद खवारिज का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, हमने ARY पे खबर दी थी, मैंने अपने शो में दी थी काफ़ी हफ्ते पहले कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की एक असेसमेंट थी कि 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के दरमियान में इंडिया कुछ ना कुछ करवाएगा। उसकी डोमेस्टिक नीड्स हैं जो वहाँ पे इलेक्शंस में उनको मुसीबत पड़ी हुई बिहार में, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हमारी अपनी एजेंसीज की बड़ी ही क्रेडिबल रिपोर्ट थी और ये चीज़ें तमाम उसके मुताबिक देख रहे हैं। आपने देखे पहले जो इंडिया में इन्होंने खुद करवाया, उसको ड्रामा बना दिया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, बाद में खबरें निकल आई कि जी वो तो जी गैस लीक थी जो दिल्ली में कल हुआ। ये जो अटैक्स हुए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है और मेरा ख्याल है हमारे इदारे इसलिए बहुत तैयारी में भी थे और जो वाना के अंदर ज़बरदस्त काम किया, उनको आइसोलेट किया है। ये इसलिए नहीं कि उनका पहला वार था। देखिए, जो टेररिस्ट होता है उसको हमेशा एडवांटेज होता है, वो प्लेस और टाइमिंग उसकी चॉइस की होती है, दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल होता है जिसने डिफेंड करना है। लेकिन इस बार ये हम बहुत अलर्ट पे हैं क्योंकि ये 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर ये डेट्स हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है और हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के 2-3 वाकयात और ना हुए। वहाँ पे उन्होंने फुल फ्लेज एक्सरसाइजेज शुरू की हुई हैं, आपकी उनकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके अब एक बहाना उन्होंने बनाना है फॉल्स फ्लैग का। कल वाला बहाना उनका चला नहीं है, ये अब उन्होंने इधर से हमें टेंशन डालनी है। अभी तो अल्लाह रहम करे, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि और वाकयात इस टाइम फ्रेम में ना हुए। ये नवंबर बड़ा ही खतरनाक महीना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया में बहुत जगह स्टैगर्ड पोल्स होते हैं। लाइक ये जो बिहार में था, ये 2 स्टेजेस में पोलिंग हो रही है, 9 तारीख थी, भी 6 तारीख थी, इसलिए इन्होंने अभी कुछ ना कुछ और करना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तैयारी पूरी है और ये एक रियलिटी है जिसके साथ हम जी रहे हैं और दुनिया को भी अब हमें बताना है कि ये जो हो रहा है और ये हमें तो चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ, हमें तो देखिए जो रिपोर्ट्स मैंने शेयर की थी अपने प्रोग्राम में वो तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट वो जो रिपोर्ट्स थी उनको दुनिया को भी बताए, क्योंकि ये इंडिया का प्लान सब कुछ हो रहा है। हम तैयार हैं, देखें हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, लेकिन आपको उनकी जबान में जवाब देना होगा और ये तो वाना में तो अल्लाह ने करम कर दिया है। ये भी और भी चीजें होंगी खुदा न खास्ता, लेकिन ना हमारा रिजॉल्व हिलेगा, क्योंकि देखिए जो उनके साथ आपने पिछली मई में कर दिया है, जो जिल्लत आमेज शिकस्त होगी, इंडिया तो जलील हो गया, इंडिया दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है, उसकी अब डेस्परेशन इंतहा पे पहुंची हुई है। यहाँ पे मोदी अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की, अपने हिंदुत्व के सर्वाइवल की। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम कर क्या सकते हैं, हमें बस वी हैव टू फाइट बैक। लेकिन मालिक साहब, अगर मोदी फिस्कल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, भारत स्पॉन्सर कर रहा है, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान बन रहा है, हजारों हमारे अवाम शहीद हो चुके हैं, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। ऐसे में जब हम जैसे कि पहले भी बात कर रहे हैं कि फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी की इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो ऐसे में आलमी बरादरी का भी तो कोई रोल बनता है ना? नहीं बनते हैं, और मेरा ख्याल है जब हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो हुई है उसकी तन्हाई हुई है, सिफाती तन्हाई, वो हमारी एफर्ट्स की वजह से हुई है ना। आज अमेरिका आपके साथ खड़ा है, आपके साथ पूरा मुस्लिम दुनिया खड़ी है, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा हुआ है। आप देखिए जब पहलगाम के बाद डेलीगेशंस गए, हमारा डेलीगेशन गया, इनके डेलीगेशन गए, आप इनके डेलीगेशंस की क्वालिटी ऑफ मुलाकातें ज़रूर देखिए कि हमारे डेलीगेशंस की किस लेवल पे मुलाकातें हुई, क्या उसका रिस्पॉन्स आया। इनका बहुत बड़ी इन्होंने तोप निकाली थी, शशि थरूर जो अंडर सेक्रेटरी जनरल भी था यूएन का, और एक ज़माने में उसकी गेम चल रही थी कि जी शायद वो यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी बन जाए। वो वफद को लीड कर रहा था, कौन मिला उनको, कहाँ पे इनको रिस्पॉन्स मिली। आज अगर पूरी दुनिया बात कर रही है, अगर आज आप मिडल ईस्ट पॉलिसी में आपसे बात हो रही है, अगर दुनिया में पहली दफ़ा अमेरिका की तारीख में किसी आर्मी चीफ को, किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को
وہاں کے پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا. یہ سمبلزم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. آج بھی اگر امریکہ ان سے چیزیں بھی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, لیکن پبلکلی تعریف آپ کی ہو رही ہے. یو این کے اندر لارجسٹ کنٹریبیوشن امن فورسز میں آپ کی ہے. آپ کی تمام دنیا کے ویسٹرن کیپٹلس, ان کا رویہ آپ سے بدل گیا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کا یہی مسئلہ ہوا ہے نا, دنیا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ملیٹریلی ہم نے ان کو ذلیل کر دیا ہے, اس لیے ان کی ڈسپریشن اب انتہا کو پہنچ گئی ہے. اگر یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن نہ ہوتی, اگر ان کی ہزیمت میدان جنگ میں نہ ہوئی ہوتی, تو ان کی فرسٹریشن اتنی نہ ہوتی. اس کے پاس چورن کوئی نہیں بچ رہا بیچنے کے لیے. نریندر مودی اور اس کے جو بدبودار قسم کے لوگ ہیں اس کے ساتھ, اجیت ڈوبل ہیں, امیت شاہ ہیں, یہ لوگ, ان کے پاس مسالہ ختم ہو گیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ناؤ دے آر ڈیسپریٹ. اب ہمیں بس اپنا صبر سے کام لینا ہے, جرأت سے کام لینا ہے, تیاری رکھنی ہے, اور دنیا پہ ان کو ننگا کرتے رہنا ہے, اور اس واقعات میں بھی یہ ہوں گے انشاءاللہ. بالکل, ہمیشہ پاکستان نے ایکسپوز کیا. مالک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, خود بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کل رات سے جو کچھ ہوا دہلی میں, وہاں پر اپوزیشن پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ مودی بہار الیکشن میں شکست دے کر اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مالک صاحب بات کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی یہ کوشش کی جا رہی ہے نریندر مودی کا پولیٹیکل کیریئر بچانے کی, اور اس میں جتنی پاکستان کے ساتھ فرکشن ہوگی, لڑائی ہوگی, جتنا زیادہ ماحول خراب ہوگا, نریندر مودی کا پولیٹیکل کیریئر بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. یہ ہے وہاں پہ سوچ, اور یہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اجیت ڈوبل صاحب ہے, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. انفارچونیٹلی انڈیا کی 1.4 بلین کی پاپولیشن میں جو نریندر مودی کا جو ٹاپ ایڈوائزر ہے وہ ایک ان الیکٹڈ پرسن ہے, جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا وہاں کی نام وہ الیکٹڈ بندہ ہے, اور وہ نریندر مودی کو ایڈوائز کرتا ہے, اور اس کی اور الیکٹڈ لوگوں کی وہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں, پاکستان کو اس مسئلے کو, اس ڈبیٹ کو گلوبلی شروع کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز میں ہم ابھی تک ناکام ہیں, اور نہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ڈبیٹ کیا شروع ہونی ہے کہ کیا افغانستان نے دوحہ ایگریمنٹ کو فلفل کیا کہ نہیں کیا, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, اپنا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا تھا جب القاعدہ سے لڑائی کرنی تھی, اور جب القاعدہ اور ٹی ٹی پی اور دہشت گرد جماعتیں اسٹل افغانستان میں ہیں, اور پاکستان اکیلا ان سے لڑ رہا ہے اپنے سورسز کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی جانیں دے رہا ہے, اپنا نقصان کروا رہے ہیں, تو دنیا کہاں پہ کھڑی ہے؟ دنیا کیوں؟ دیکھیں, یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹ ہے افغان طالبان کے اوپر. یہاں پہ ہمیں فریم کرنا ہے بھارت کو, یہاں پہ بھارت کو فریم کرنا ہے, اس کی جو فائنینشیل, لاجسٹک, ڈپلومیٹک سپورٹ. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے جب پاکستان نے کچھ اسٹرائکس ہوئی افغانستان کے اندر, اور ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس, دہشت گرد جماعت کی ہائیڈ آؤٹس پر حملہ کیا, تو بھارت کے جو اسپوکس پرسن ہیں جیسوال صاحب, فارن آفس کے ایم پی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے, انہوں نے باقاعدہ حمایت کی اور سپورٹ کی ٹی ٹی پی کی. ابھی حال ہی میں بھارت کے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں